Misak. Misak. Na. Ayan. Allah. Kinsa si Misak? Kana ang di lutaw sa di luto sa layo. Okay, kadaog 20 pesos. Jesus, Lucas, Seth, Si Kain. Peter. Ang laro natin ngayon is Guess the Character in the Bible Challenge. So, ikaw una. Magbigay ka ng karakter na nasa Bible. si Adan, Isa man na siya dan. Tawo. Tawo nga? Ikadu, una nga kuan, himo na tawo sa Ginoo. Okay. Moises, Moises, wala. si David, David. Wala, David. David, Balik. David, wala. Wala David. Layo. si Jesus, Kinsa si Jesus? Aman, 100. Delilah, Delilah, wala. Seth. Mahershala Hasbas, Marcela Lasbas. Na. Intrakol. diba? Iba. Tio, Sakio? Wala yung Sakio. Ikaw. Joseph, Joseph? Wala. Noe, Noe? Wala si Noe. Jose, Jose? Wala. Myron, Wala. Daniel? Ayay na. Okay naman si Daniel. Si Daniel. Mike. Okay. Daniel. Kinsa man si Daniel? Ha? Si Daniel, maunay. Prophet na Daniel. Si Mike. Sino ni? Si Daniel. Usa ka. Ha? Ha? Ano? Kinsa man si Daniel sa Bible? Si Daniel, usa ka propeta si Daniel. Nga nakigbisog dito sa Israel. Israel. Sakto. Ang nakabutang 20 pesos ka Daniel. Manuel, Noe. Noe, Noe? Wala. Jonas, Jonas. Wala Jonas. Mateo, Kita? Mateo, Mateo. Wala. Maria, Maria. Wala. si Japet, Jabet. Oops. Wala. Rot, Si Rod? Wala. si Jacob, Jacob? Oops. Wala din. Father Abraham, Abraham? Wala. Lucas, Lucas? Wala Lucas. Seth, Seth? Wala Seth. Si Kain. Kain? Wala. si Abel, Abel? Wala. Herodes, Herodes? Wala. Josue, Wala gyapon. Peter? Pedro, no? Oops na. kita si Pedro. One of the disciples of Jesus. Okay, 20 pesos. Marcos? Wala. Sabit, Wala si David. si Esau, Oops. Wala. Si Shadrach. Na. Isak, ba na sa tulo ka gihulog sa langob dito sa kalayo. Okay, sakto. Sadrak, 20 pesos. Wow! si Isin, Si Seth? Wala. Luime, Wala. Zacarias, Wala. Katong mga lisod-lisod. Caleb, Wala. Ano ba? Saul. Wala kon. Saul. Tamam. Bartolome, Bartolome.
Wala. Ay, babae. Oh. Si Noemi. Noemi, kumana na ganyan. Kanang lahi. Ruth. Rose. Adi na, ako na. Ganang nalawa. Ikaw. Sabi, Nico. Ka? Sabi, Nico. Kita? Sabi, Nico. Abednego? Abednego. Na. Si Jonas. Si Rebecca. Rebecca, wala. Elizabeth. Elizabeth. Ayaw mo na. Zafora. Zafora, wala. Jesus. Samuel. Wala yung Samuel. Si Esther. Esther, wala. Martha. Martha, wala. Jezebel. Jezebel. Na. The evil queen. Evil Queen, sakto. 50 pesos. Gulayat. Gulayat, wala. Ay, babae, daghan. Na. Maria Magdalene. Maria Magdalena, wala. Delilah, wala. Kain. Isaac. Isaac, wala. Lain na lang. Give a chance ako. Samuel. Wala. Si Rebecca. Ama naglawag. Si Leia. Wala. Wala. Si Misak. Misak. Na. Ayan. Allah. Kinsa si Misak. Kana ang di lutaw sa luto sa palayo. Okay, kadaog 20 pesos. Kuan. Si Lumon. Wala. Elijah. Eliza. Nana. Si Elijah, isa ka prophet nga gi. Okay, 20 pesos. Thank you. Hari. Teglat. Palasor the third. Wala. Poncio Pilato. Herodes sila. Ole. Sila mga good. Ulim. Ano ka? Ulim. Bad king. Si Ahab. Wala. Ano? Solomon. Solomon. Wala. Samson kuno. Samson. Ay. Ruth. Ruth, wala. Nebuchadnezzar. Jonas. Unas. Wala. Nang si King Asuero. Siya na ang hari nga yang gi si Esther sa yang tungkod. Okay, nakadaog 50 pesos. Putipar. Potiphar? One. Rahab. Wala. Wala. Si Jonas. Wala. Dorcas. Dorcas. Okay, ako sa second wife. Si Elijah. Di ba pa? Kumana man si Elijah. Martha. Yung kita go doon sa spy. Bathsheba. Ano ganaw? Bathsheba. Bella. Zila. Sakto. So, thank you for watching guys. Kung ganan mo yung unaning video, please like and share and comment down below.